Good day to all my friends, subscribers, and viewers. This is Mr. Nino Humao Ascatorza, a licensed real estate broker. Now we are here at Royal Palms, Toledo City. So this is the Royal Palms. See? Developed by Primary Homes. So it is located in Barangay Canlumampao, Toledo City. So now we will go inside, guys, and see the model units. So that is the model unit, guys. Model units. The price range is from 4 million to 9 million. So 4 million, 5.6 million, up to 9 million, guys. So let's continue ato ta dito. So we will continue, guys, no. This is our model unit Toriano. So this is the model unit Toriano. Floor area is 56 square meters and the lot area is 120 square meters. So musulod ta, guys. Ay. Sanggas mong bukod. So kini siya, guys, man gitawag og dressed up unit. So himo lang ni siya ingon ani kung kuan, pero in reality na nag-finish gini siya. Mao gid niya, pero kini lang mga additional kini wala nilabot. So ini ni kung natay balay one story nindot man di ay kaayo, no? Imagine, oh, di finish pa plaster, no? Na dayo, pero aircon guys, may labot ha. Kuan ra ni. So kini siya na siya nindot na ang refrigerator ni yapon ni apil ka ng dress up unit lang ni siya. So 2 bedroom, duha ka kwarto nya na ay shower room plus CR diri sa kilid. Nya shower room. Then di ang bedroom 1. Then another kay duha ka buk-anak, pwede rasad, no? Mo ni kadang room din di akay gitawag og murag pwede sa ni i-convert nimo into a room, pero kanang mag nakay buhaton bitaw personally napakay trabaho, so nindot kayo. So pwede sa siguro og imo ning otrohon ba, pero in the meantime, no, so diri guys, no, the cabinet. So, mo ni gitawag og dress up unit. See? Uy, ma'am, yamlay ka. Ano man? So, mo na to, guys, no? This is 4 million pesos. Regarding sa terms, we will give you a sample computation. Sa marama na, pwede ta sa Pag-ibig bank, Pag-ibig and bank on in-house financing. So okay, we will continue to the other model unit. See? So nindot kay surroundings. So we will proceed to other model unit, no? The Palacios Grande. So yung Palacios Grande, guys, is 2-story. 2-story. Ito kayo, no? Tinindot tayo. Then floor area is 87 square meters and the lot area is 120 square meters. So say
let's go inside. So, dahil room sa silong guys. Malagay din siya ang turnover, no? Turnover. Then, there's cabinet na po. Maning lababo. Then, sarado ang siya. So, nasa silong ang kwarto. See, there are 3 rooms. Sirado man. So, kaya dako nga CR guys. Dako kayo nga CR. Hindi ka mag jogging. Sulod sa CR. Dako man kayo. Joke. Dedere. Another na po siya na room. So, meron na siya kamay na murag balcony. Pwede niya bihon mo. Lilay ka skin. So, mauni siya ang Palacios Grande. So, the price is 5.6 million pesos. So, 5.6 guys. Barato na kayo ni. Okay. Let's continue. So let's continue no sa Palacios Grande. So mo na tong Palacios Grande guys. Naa siya ay balcony dire sa pikas nga side. Inaasan din dire no. So tulo ni karom sa taas, 3 bedrooms sa taas and 1 CR. Then 1 room sa silong with 1 CR. Dining, dayon ko ana, kitchen no. So let's continue here in Hermoso, another model unit guys. So Hermoso Grande. Hermoso. Dili Grande guys, Hermoso lang, Hermoso. 1-story house and lot. The lot area is 180 square meters. Nindot nes mga senior citizen ba, di na kinahanglan nga musaka pa sa as. O pareha tumusa sa Toriano, pinagmayay lang. So kini siya, Hermoso is kuan ni siya guys. Ang price ani is 6 million pesos. Dako-dako masad ang lot area. Then the floor area is 81 square meters. So mao ni siya guys no. Nindot kayo ang design. Mao giningan og Royal Palms. Mga Pinoy anak sa mga royal people. So if you buy a house and lot here, you can be part of the royal. Royal. So model unit gyapon ni guys ha. Diar ba si Sir dire? Ayo, Sir. Sod lang ni Sir. So nindot kayo guys no. Dako kayong hawan ang iyahang dining. Sus, nindot kayong sala guys. See? Then come in. So there are 1, 2, 3. 3 rooms gihapon guys no. Tulo ka rooms. Then it has pila ka CR? 1 CR. Usa lang ka CR no. So nindot kay siya guys no kay kini pang kuan kini oh. Di ay CR sa master's bedroom. Di adire guys oh. Naa ni siya CR sa master's bedroom. So mao na nakanindot guys no. Usbon ko mo ni gitawag dress up unit kung unsa may uban dire dili gina siya apil gi kuan lang ni nga ang makita na to ba nga gingon ani sa developer
So pwede na diri sa imong anak nya diri siya pwede siya ni convert og room o unsa imong gusto plano diri, no? Then diri ano ni ang kitchen area. So kompleto na nya pwede sa kamo agi din speakers silingan man. So multi-price na to, no? 6 million pesos. Actually kini 6 million mangud po ron panahon na guys sa mga house and lot. Mas nindot na gyud siya nya, you know, sa developer magod, especially here in primary homes, guaranteed nga ligon, durable, o akto mo deliver. So mo deliver sila insakto, in punto, way langan-langan, basta mahuman lang kag bayad. Mao na ang primary homes. So mo proceed ta sa Hermoso Grande guys, pero wala sila model unit. So usbon ko, no? Our house and lot nga gihimo agi model is the Hermoso Grande here in Toledo City. So kini guys, og ari ka diri puhon-puhon kay naa sila road diri doon na ni sa highway sa sentro guys. Kung ato tas primerong giagian na to, distansya gyud gamay, pero gamay ra gud pod kayo. Pero mas nas like future road diri sa dool guys. Okay? So ang price ani is 6 million pesos. Regarding the payment scheme, just message me. I will give you a sample computation from bank, in-house, and Pag-ibig financing. Okay? We will continue to the Hermoso Grande. So, hi ko na ma'am. So, we will continue, no? We have still another model unit. This is Hermoso Grande, 6 bedroom with car garage. So, kini sila guys, Hermoso kato ganina 1 story nga model unit, o kini siya nga 2 story. Mga duha tulo na lang available. So, sa paunhanay na lang ni. So, gamay na lang. Pero there is a coming or future development nga possible mag-open ra pod ani. So, in the meantime, ang available na to kini na lang yung balik duha or tulo. Nya daghan makita na maligya nga ahinte sa Cebu or outside the country pa ng uban. So, sige lang. At least maswertihan data. To car garage nya 6 bedroom. Ang CR ako sa pangitaw pila nakabuo ka, pero more or less nara gyud na sa upat. Mupay na lang ta na sa CR. So diri guys, di ani amenities. So mo gud kita og high-end subdivision diri sa Toledo, no? Naanay swimming pool, clubhouse, playground, basketball court. Wala makita na to, no? Pero mauna ni siya guys. Sigurado na ang ilahang mga amenities ibutang yun na. Dili yun na ingon nga tiaw-tiaw lang. Kay ang primary homes, this is like what we can say is the branded developer. Dugay na kani silang develop guys, dugay na gyud kayo. So stop sa ta kay matutas pikas nila development dito sa Richwood Homes. Di na payo sa La Prima katong Richwood Homes kanang bubarato to. Pero pinakabarato katong gitawag La Prima. So mo proceed ta. Okay, continue ta guys. So mo na to guys, no? Dito tas mga model units sa ato ang mga available model units diri sa Royal Palms Toledo, located here in Barangay Limotos, Barangay ani Kanlumampaw, Toledo City. Ako klaro ho na.
San Lumampao, Toledo City. So ano to guys, ang iyahang price is start ta sa Toriano katong 1 story, 2 bedroom, 1 CR is 4 million. Then naapot tay Palacios Grande katong 2 story, the price is 5.6 million. Then katong Hermoso 1 story with 3 bedroom 2 CR, 6 million guys. Nya katong walay model unit Hermoso Grande 2 story, 6 bedroom, 2 car garage, 4 CR, mautoy 9 million. Pero kani si mga Hermoso Grande o Hermoso Hermoso 1 story, wala na sila available, murag na gamay 1 or 2. So 1 or 2 or 3 mo sa istorya sa atong broker coordinator. So gamay na lang yun, pero naay future or coming development. So mo na lang nay ato ang atngan just in case dili na ta makakuha aning mga units. So for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title and we will sell subdivisions and condominium or lot only or farm lot or beach lot, pwede sa ta guys. Then we will process lagi land title. So process ta og titulo guys. Cebu and Bohol lang sa ta ha, kay kanang murag layo na kay tong uban. Cebu and Bohol ray atong gi kuan din natay website www.propertyph.net. Then natay kaming website po natong gipahimo. So kini mga unita guys, pwede ni siya sa applicable for pag-ibig, bank and in-house financing. Musugot si primary home sa ana nga term. Kung wa tay ka cash, pwede man ta in-house. Kung na kay pag-ibig, mas nindot. Kung na kay bangko, mas okay po. Okay? Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Then we will proceed to the adjacent gyapon kay na sila Richwood Homes. So ato sa nang ikon guys ha. Okay? In the meantime, thank you very much and again, God bless to all. Bye.